أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. आप इसको तरतील के साथ पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बैयिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताबि उलाइक यलअनुहुमुल्लाह